हेलो पिलामाने मो चैनल को समस्त को वेलकम। आज आम पढ़ा द्वितीय श्रेणी पिलामानंकर गणित कार्यपुस्तिका ताहार सप्ताह 21 एवं दिवस 1 ता पूर्व जिते सेसन जो अच्छी जिते सप्ताह अच्छी सब जाक चैनल अपलोड कराई प्लेलिस्ट जाकि चेक करने ठीक अच्छे। तो आस देखा सप्ताह 21 लेट न करके स्टार्ट करवा कौन कही देख। प्रथम तले विभिन्न मूल्यर नोट मुद्रा चित्र अच्छी खाली घरे तार मूल्य रेख है केते टंकिया नोट 10 टंकिया सॉरी 10 टंकिया नोट एटा 2 टंकिया कॉइन मुद्रा ठीक अच्छे। तापर एटा होची 20 टंकिया नोट एटा होची 50 टंकिया नोट एटा होची 5 टंकिया नोट है। आउ कौन कौन अच्छी यहाँ हूँ 1 टंकिया मुद्रा एटा हूँ 10 टंकिया मुद्रा एटा हूँ 5 टंकिया मुद्रा। तापर देख सप्ताह 21 दिवस 2 देखा तले दि जाइथिबा नोट चित्र गुड़िकर मूल्य अनुसार सानू बड़ सजाई खाली कोठरी रे सानू बड़ क्रम रे संख्या गुड़ी को लिख। खाली कोठरी देछि कोठी एठी आम फास्ट नोट गुड़ाक देखीदेवा कौन कौन अच्छी 10 टंका 2 टंका 50 5 20 100 है। तो प्रथम 100 टंका आसीबो तापरे प्रथम 100 टंका आसीबो तापरे 50 टंका है। तापरे अच्छी 20 टंका नोट अच्छी आउ कौन अच्छी 10 टंका अच्छी देखीदेव हाँ 100 टंका अच्छी 50 टंका अच्छी 20 टंका अच्छी 10 टंका अच्छी 5 टंका अच्छी 2 टंका अच्छी है केमती लिखिबो कहीदे देख 100 50 20 10 5 2 टंका ठीक अच्छे एमती लिखिबो बड़रू सान क्रम लिखा कही। तो सबुठ बड़ नोट हूँ 100 टंकिया नोट तापर 50 टंकिया 20 टंकिया 10 टंकिया 5 टंकिया लास्ट हूँ 2 टंकिया नोट सबुठ सान। तापर देखिए दिवस 3 कौन कही समान परिमाण को गार दे जोड़ है देख कौन कौन अच्छे देखा मु कहीदे तुम्हें जोड़ीदेव। यहाँ हूँ 10 टंकिया नोट यहाँ हूँ 20 टंका देखा जाए 50 टंका ता तले अच्छे 100 टंका है आठी मुझे कहबी कौटा के टंका तुम गार टाण जेहेतु ये जगह टी कम अच्छे से 2 टंकिया नोट अच्छी ये 1 2 3 4 5 तो ये अच्छी 20 टंका है। डाहाण पटे जोटा 20 टंका होता सहित गार टाणिकी जोड़ ये हूँ 10 टंकिया नोट 1 2 3 4 5टा तो यहाँ हम 50 टंका यहाँ हम 50 टंका 50 टंका जो अच्छी से गार टाणिकी जोड़ 5 टंका 5 टंका यहाँ हूँ 10 टंका तो यहाँ को एमती जोड़ यहाँ जमी मुझे जोड़देली है ये 10 टंका नोट अच्छी जोड़देली एमती जोड़ तापर अच्छी के 20 टंकिया नोट 1 2 3 4 5 5टा 20 हेले केते हम 100 टंका हम डाहाण साइड जोटा 100 टंका थी गार टाण 5 5 5 5 के 20 टंका डाहाण पटे जोटा 20 हो गार टाण ये केते अच्छी 1 2 3 4 5 ये 100 टंका अच्छी है 10 टंकिया नोट केतोटी अच्छी 10टा अच्छी तो यहाँ 100 टंका हम हेले 100 टंकार गार टाण। तापर देखिए कौन अच्छी 5 टंकिया कॉइन अच्छी 4टी तो कत हम 20 टंका हम 20 रे गार टाण 5 टंकिया नोट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10टा 5 टंकिया नोट अच्छी केते टंका हम 50 टंका हम 50 को गार टाण। लास्टटा केते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10टा 2 टंकिया अच्छी तो यहाँ 20 टंका मुद्रा 20 टंका सह को गार टाणी जोड़ ठीक अच्छे। तापर देखा दिवस 4 कौन कही तले दि जाइथिबा नोट रु केतोटी लेखाए नेले ऊपर नोट रो मूल्य सहित सामान हेबो खाली स्थान रे लिख। केतोटी लेखाए नेले तले दि जाइथिबा नोट रु केतोटी लेखाए नेले ऊपर नोट रो मूल्य सहित सामान हेबो ठीक अच्छे। मन कर
100 ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ ହେବ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କେତେ ନେବା 100 ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ ହେବ? ତ ଆମେ 5 ଟଙ୍କାରେ 100 ଭାଗ କରିଦେବା। କେତେଟି ହେବ? 20। ହେଲା, ତ 5 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଯଦି 20ଟି ନେବା ତାହେଲେ 100 ଟଙ୍କା ହେବ। ନହେଲେ ଏମିତି 5ରେ 20 ଗଣିକି ଦେଖିଦେବ କେତେ ହେବ? 100। ଠିକ୍ ଅଛି। 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ କେତେଟା ନେଲେ? 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ 10ଟି ନେଲେ 100 ଟଙ୍କା ହେବ। 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ 5ଟି ନେଲେ 100 ଟଙ୍କା ହେବ। ଆଉ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ 2ଟି ନେଲେ 100 ଟଙ୍କା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। 50 ଟଙ୍କା ପ୍ଲସ୍ 50 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା ହେବ? 100 ଟଙ୍କା। ତାମାନେ 2ଟି ନୋଟ୍ ନେଲେ 100 ଟଙ୍କା ହେବ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଓକେ। ତାପରେ ଯିବା ଦିବସ 5 କ'ଣ କହିଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭର ନୋଟ୍ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ସମାନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଗାର ଦେଇ ଯୋଡ଼। ହେଲା, 50 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଅଛି, 10 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ ତଳେ ଦେଖ 5 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଅଛି, 100 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଅଛି, 20 ଟଙ୍କା ଏଇଠି ଅଛି। ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନୋଟ୍ ବା ମୁଦ୍ରା ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଖାଲି କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ବଡ଼ରୁ ସାନ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କେଉଁଟା? 50 ଟଙ୍କା। ତ ପ୍ରଥମେ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ କେଉଁଟା? 20 ଟଙ୍କା। ତାପରେ 10 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 5 ଟଙ୍କା, ତାପରେ 2 ଟଙ୍କା। ହେଲା, ତୁମେ ଇଂଲିଶରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। କେମିତି ଲେଖିବ? ପ୍ରଥମେ 50 ରୁପିଜ୍, ଦେନ୍ 20 ରୁପିଜ୍, ତାପରେ 10 ରୁପିଜ୍, 5 ରୁପିଜ୍, 2 ରୁପିଜ୍। ହେଲା, ତାପରେ ଯିବା ଦିବସ 6। କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ। ଉତ୍ତର ଖାଲି କୋଠରୀରେ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳରେ କେତୋଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଳିବ? କେତୋଟି ମିଳିବ? 5ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଳିବ। 5ଟି 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ମିଶିଲେ 50 ଟଙ୍କା ହେବ। ଗୋଟିଏ 100 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳରେ 20 ଟଙ୍କା କେତୋଟି ନେବା? 5ଟି 20 ଟଙ୍କାରେ 100 ଟଙ୍କା ହୁଏ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହିଛି? ଗୋଟିଏ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଦଳରେ କେତୋଟି 5 ଟଙ୍କା ନେବା? କେତୋଟି? 4ଟି 5 ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବା 20 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଖାଲି ଘରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଲେଖ। ଏଇଟା କେତେ? 50 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା କେତେ? 20 ଟଙ୍କା। ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? 5 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି। ହେଲା, ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ ସେସନ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଲା, ସେସନ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।